An b'a lajɔ yan salam alaikum la famille Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ wali ɲuman dɔn an sera hɛrɛ la Ala ka an tile hɛrɛ la Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya Ala ka minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔn b'a kɛ Ala ye k'an sɔn minan fa Ala ka hɛrɛ di bɛɛ ma Ala ka lafiya di bɛɛ ma mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ wali ɲuman dɔn Tanti Sidibe n ka foli bɛ Modi Jalo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Abdoulaye Samakɛ k'i fɔ k'i wali ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on est ensemble mɔgɔ ta ye Maliko ye Aras Balaye Rabi fɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka commenter ka partager n ka foli belebeleba bɛ aw ye Ala ka aw sara Ala k'an to ɲɔgɔn ye n'i y'a mɛn ko vidéo kɛla kanubaga de b'a a la n'i y'a mɛn ko vidéo kɛla mɔgɔ de b'a ka vidéo partager ni mɔgɔ t'a ka vidéo partager a tɛ taa yɔrɔ si an bɛ ɲɔgɔn bolo fo habu ka bɛɛ lajɛlen fo voilà mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ fɔlen don dɔw tɔgɔ fɔli ka gɛlɛn bolo dɔɔni quoi o tɛ k'a fɔ ko voilà n banna k'i tɔgɔ fɔ walima non an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw tellement que an ka sɔrɔsiw bɛ condition kɔnɔ bi tellement que an ka sɔrɔsiw i y'a faamuya b'a la hɛrɛ b'u u kɔ bi tellement ka sɔrɔsiw falen don bi e tulo t'u dɔnkilidakan na tellement que an ka sɔrɔsiw bɛ condition kɔnɔ bi n ka cɛ u falen don dewu wa u ja minɛn don quoi bilayi n'o ye jadisi fɛn fɛn sɔrɔ n ka cɛ u bi kan tigɛ ni mɔgɔ bɛ hɛrɛ kɔnɔ a tɛ fili an ka sɔrɔsiw de filɛ nin ka nin dɔnkili in da f'u bɛ dɔn kɛ u sewalen u nisɔndiyalen u ja jɔlen o ye wa u ka farin bɛ a ka bɔ hakili ma sɔrɔsiw de filɛ nin u falen kɔngɔ t'u la minɔgɔ t'u la bi o bɛ condition totale de kɔnɔ olu de dɔnkilidakan filɛ nin Seware Maliko, Seware Maliko, Seware. Ne sɔrɔsiw de dɔnkilidakan ye ta. Kunu an ka sɔrɔsiw a bɛ hakɛ to mura dɔɔni bɛ fɛ ka minɛ. Voilà. Kunu an ka sɔrɔsiw tun tɛ se ka dɔnkili da kɔngɔ bolo. Hali u ka tilela fana wari a tun bɛ suɲɛ yan. Sɔrɔsiw ka sara tun tɛ d'u ma. Alhamdulilayi depuis Asimini Sogɛl nana o ye sɔrɔsi bɛɛ ka sara o ye dɔ fara a bɛɛ kan. Ka tila ka compte dayɛlɛ sɔrɔsi bɛɛ ye kalo bɛ sa dɔrɔn virement bɛ passer ka compte kɔnɔ i yɛrɛ bɛ t'i ka wari labɔ hali dɔrɔmɛ kelen t'a jɛ i ka tilela fana wari fana ka dɔ fana fara kan kunu i bɛ ka tile u ka tilela fana wari tun ye 200 de bi sɔrɔsiw ka tilela fana wari ye 1000 de 1000 o de ye sɔrɔsiw ka tile kelen u ka tilela fana n'u ka sɔrɔ fana ni i y'a faamuya b'a la u ka daraka 1000 u n'u ka sara tɛ kelen ye parce que Asimi yɛrɛ ye sɔrɔsi de ye a b'a dɔn gɛlɛya min tun bɛ sɔrɔsiw kan a b'a dɔn tɔɔrɔ min tun bɛ sɔrɔsiw kan Asimi yɛrɛ ye sɔrɔsi de ye a ye kɛlɛ fana kɛ nord la o de la depuis a kɛra président ye a ka baara fɔlɔ a y'o ɲɛsin lakana de ma a ka baara fɔlɔ a y'o kɛ ka sɔrɔsiw bila condition kɔnɔ an ka sɔrɔsiw bɛ condition kɔnɔ bi a ka bon hakili ma n'i y'a mɛn ko jamana sɔrɔsiw don diɲɛ jamana si tɛ min bɛ ka bonya ni ça veut dire que sɔrɔsiw jɔyɔrɔ ka bon société kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan sɔrɔsiw jɔyɔrɔ ka bon société kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Saran Jalo k'i fɔ k'i wali ɲuman dɔn ne yɛrɛ kɔrɔmuso ɲuman Saran Jalo n ka foli bɛ yen sɔrɔsiw jɔyɔrɔ ka bon jamana ko la ka tɛmɛ bɛɛ kan jamana fɛn fɛn bɛ ka bonya diɲɛ kɔnɔ i ka sɔrɔsiw de kɛra fɛn ye jamana fɛn fɛn n'a bɛ ça veut dire que n'a bɛ wele bi ko le premier puissant i b'a sɔrɔ u ka président u ka sɔrɔsiw de bila condition kɔnɔ ka fɛn bɛɛ kɛ sɔrɔsiw ye Asimi b'o sira de kan Mali bɛ kɛ Afiriki irisi ye Mali bɛ kɛ Afiriki irisi ye Asimi bɛ kɛ Afiriki Poutine ye n'Ala na kɛra sɔnna an ka to nin kɔ dɛ danbe bɛ a la a tɛ sonyɛni kɛ a bɛ maloya a b'a faso fɛ wa a t'a ka dignité falen foyi la mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ gansan n y'a fɔ aw ye ni mɔgɔ tun ma fɛn dɔ ye Asimi na ni Asimi tun tɛ fɛ ka ni Asimi tun t'a kan ka fɛn dɔ kɛ walayi mɔgɔ tun tɛ k'a fɛ ni Asimi tun tɛ baara la e ni Ala n'a kira cɛ a bɛ hakɛ to pardon ji yɛrɛ tɛ n kɛrɛfɛ wala a bɛ hakɛ to ni Asimi tun tɛ ka baara kɛ e ni Ala n'a kira cɛ Mali tilankɛ bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun mun na a b'u balo wa a b'u ka nasɔngɔ sara wa a bɛ mun de d'u ma foyi mais a bɛ kan ka baara de kɛ a bɛ kan ka faso segin a danbe de kɔnɔ ni Asimi tun tɛ baara la ne b'a tɔgɔ fɔ k'a da kun jumɛn de kan
ka da kun jumɛn de kan n bɛ k'a fɛ ka da kun jumɛn de kan an ma deli ka ɲɔgɔn ye a ka wari tɛ n kɔnɔ a tɛ n bila video kɛla foyi n'a tun tɛ ka baara ɲuman kɛ pourquoi ne b'a tɔgɔ fɔ la question est là a bɛ sira ɲuman de kan a bɛ k'an ka baara de kɛ an ka ninnu dɛmɛ walahi o bɛ faso in bɔ dingɛ kɔnɔ an ka ninnu dɛmɛ ninnu ye cɛbakɔrɔ dafalenw de ye u b'u faso fɛ ni fɛn ka di ye i b'a minɛ ka ɲa mɛ ni fɛn man di ye i t'a ci ka k'a la yɛrɛ mali ka di Asimi ye i m'a ye a bɛ k'a minɛ ka ɲa mali bɛ Asimi bolo i y'a faamuya b'a la ko buteli n'a tilal'i la ka bin duguma dɔrɔn a bɛ ci o de la a bɛ Asimi tɛgɛ fila kɔnɔ ha ça veut dire que a tɛ hali sunɔgɔ mali b'a tɛgɛ kɔnɔ tan de Asimi an b'i kɔ fo saya n'i ma tiɲɛ bila an t'i bila an y'o de fɔ mɔgɔw ye dɛ a y'a sɛbɛn aw ka bila ye parce que hadamaden dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ olu tɛ miiri o tɛ kodɔn u tɛna kodɔn fo ka diɲɛ dugukolo meleke ala ni hasidi denya ni lagalagatɔya bolo k'o bɛ tugu bɛɛ kɔ o de ye fasojɔ ye n'an tun tɛ tugu bɛɛ kɔ président fɔlɔ min sigira mali kɔnɔ hali n'o tun sara an tun bɛ taa o su bila kuluba hali n'o tun sara an tun bɛ taa o su bila kuluba c'est normal an kan ka tugu bɛɛ kɔ mali ko la mɔgɔ kelen tɛ kɛ président ye mɔgɔ fila tɛ kɛ président ye bɛɛ de bɛ na k'i tile kɛ ni tile ma ɲɛ jamana kɔnɔdenw bɛ wuli kama k'i bɔ yen ka tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ o de ye jamana ko ye mɛ fɛn dɔnbali minnu bɛ kulɛ la o bɛ tugu bɛɛ kɔ taafantu la an bɛ dugawu de kɛ e ye ala ka hinɛ i la k'i dayɔrɔ sumaya parce que e n'i ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ sannen don a n'i sanna mɔgɔ min y'i san n'i y'a janfa gundo bɛ bɔrɔtɔ mɔgɔ min y'i san n'i y'o tigi janfa k'i bɛ taa kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ gundo bɛ bɔrɔtɔ cɛ a ye weleli dabila dugu ma jɛ gundo bɛ bɔrɔtɔ o de la anw tɛ se ka san an ni ka mɔgɔ an diya ye mɔgɔ fɛn fɛn kanu mana don an na an bɛ tugu o tigi kɔ k'a dɛmɛ n'a bɛ tiɲɛ kan mɛ e tɛ se k'a dɛmɛ o tu es payé i kɛra jɔnden ye i kɛra faso kumasuluden ye i kɛra lasi ye i ba ka wolo kɛra fu ye mɔgɔ min b'a danbe falen wari la e bɛ sa jɔndenya la yan bila mɔgɔ min b'a danbe falen wari la e bɛ sa jɔndenya la ɲɛtaara la hali n'i taara satanden Putin ka kɛlɛkɛ minan juguba in n'i taara sigarasa ka bulon da la k'a ka bubu ta tɔgɔ ma a tɛ se bubu y'a san de a b'a san don min na a ye dalilu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ewa ale bɛ sa jɔndenya la sinon i fa tɛ opposant ye i ba tɛ opposant ye mun de b'i bila bufara la maliyɛnden fanba bɛ sira min kan pour que i tɛ taa ye hali n'i ma taa ye ninnu ye ɲuman min kɛ o fɔ kɛ mais pour que aw tɛ ninnu ka ɲuman fɔ don o don tulu da ka gɛlɛn don o don jaba da ka gɛlɛn don o don pɔvɔrɔn da ka gɛlɛn depuis ninnu nana ma baara ɲuman kɛ wa depuis ninnu nana ma foyi kɛ wa o de la i b'a ye ko ninnu ye kafiridenw de ye ni mɔgɔ ye ɲuman k'a fɔ ni mɔgɔ ye juguman k'a fɔ Asimi taara bandaw ta don min na an y'a fɔ an y'an jɔ yan ka kɛlɛ kɛ a ye bandaw bɔ yen don min na an y'an jɔ ka kɛlɛ kɛ parce que u y'an bila retard la an y'o fɔ yan ewa hali sini ni Asimi filila an b'a fɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ k'a latile o de ye hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale mais i bɛ kafiriw de sigilen jɔndenw mɔgɔ minnu sanna mɔgɔ minnu danbe falen nafolo la olu bɛ sa c'est-à-dire que olu bɛ sa jɔndenya de la an bɛ dugawu kɛ ye ala ka hinɛ aw la 2013 mali bɛɛ jɛra ka IBK ta 2013 mali ni IBK jɛra mais pour qu'an bɔra kɔ ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta la question est là aw minnu bɛ sagadenya ni fɛnnabɔnɔ denya la k'an bɛ tugu bɛɛ kɔ a dalilu dilen filɛ ma nin ye 2013 mɔgɔ jumɛn tun bɛ mali kɔnɔ ni IBK ma jɛ votu kɛra 77% IBK o de sɔrɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali kɔnɔ a kɛra jugu sago ye a ma bila ni mɔgɔ kɛra jugu sago e ni fa ni ba cɛ est ce que kan ka to o tigi kɔ wa mɔgɔ mana kɛ fɛnnabɔnɔ ye lagalagatɔ jugu sago faso kumasuluden e kan ka to o tigi kɔ wa la question est là arasa kɛra jugu sago ye wa walima a ma kɛ jugu sago ye arasa kɛra ba sinamuso sago ye wa walima a ma k'a ye arasa kɛra nɛn kɛmɛtigi ça veut que nɛn kɛmɛ fila de b'a da kɔnɔ a kɛra o ye walima a ma k'a ye
a ye mɔgɔ fɛn fɛn lagosi a tilala ka n'o tigi tanu ka tila ka bɔ o kɔ tuguni k'u lagosi tiɲɛ 4 a bɛ kɛ mɔgɔ kelen fɛ a bɛ tila ka bɔ k'i lagosi ka tila ka tugu i kɔ ka tila ka bɔ i kɔ ka tila ka tugu i kɔ o ma kɛ yan a n'an bɔra o den lagasa kɔ a ko taa fan t'o la ko hali ni mɔgɔ ye kafiri ye k'i ka taa kɔ ko hali ni mɔgɔ ye faden sago ye k'i ka taa kɔ ko hali ni mɔgɔ ye jamana cila ye k'i ka taa kɔ ko hali ni mɔgɔ ye lagasa ye k'i ka taa kɔ o tɛ anw ye arasa tɛ n balo ne de ka wari b'a kɔnɔ ne ka wari min b'a kɔnɔ bilahi ka ca ni miliyɔn ye ne ka wari min b'a kɔnɔ au niveau de cotisation fanfɛyɔrɔ la ne ka wari min b'a kɔnɔ a ka ca ba na si ye ne de tun b'a balo a bɛ bo kɛ ɲɛgɛn min na ji min bɛ taa n'a bo ye ne de tun b'o ji sara a bɛ courant min utiliser ne de tun b'a sara k'a da kun jumɛn k'a natɔla a ko ɲɛmɔgɔ min b'an kunna k'a ka mara k'a wolola tɔɲɔ de la jɔn de bɛ tɔɲɔ fɛ diɲɛ kɔnɔ i ye mɔgɔ ta k'a kana hɛrɛ de d'i ma a nana tasuma kami de da i tɛgɛ kɔnɔ e bɛ k'o tigi fɛ cogo jumɛn hali n'i ka bagan tɔɲɔ n'a y'i ye a bɛ boli n'i ka bagan tɔɲɔ n'a y'i ye ça veut que n'i ka bagan tɔɲɔ a b'i ye k'i to yen hali bagan hakili tɛ bagan la n'i y'a tɔɲɔ a b'i ye k'i to yen kuma ma se hadamaden ma a ko an ka to jɔndenya de la an ka to lagasaw kɔ an ka to jugusagow kɔ an ka to fɛnabɔnaw kɔ o tɛ maloya o tɛ ala dɔn o tɛ miiri o tɛ sali o tɛ sun o bɛ dulɔ min o bɛ dɔrɔgu min k'an ka to o den lagasa sugu ninnu de kɔ u t'u kumakan bonya bi u b'a fɔ cu sini u b'a fɔ ko ca da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ ko an ka to tigilamɔgɔ de kɔ e ni fa ni ba cɛ mɔgɔ kan ka t'o kɔ ko i n'a jɛra dɔrɔn i n'a jɛra mun de kosɔn o t'o fɔ i n'a jɛra kun jumɛn de la o tɛ fɔ ko ni mɔgɔ jɛra a ko i kan ka to a kɔ hali n'a bɛ nkalon kan mɛ mun de y'an fara ɲɔgɔn kan faso kanu n'a ye faso bila pour que anw t'ale bila ka faso ta la question est là n b'a fa dɔn wa n b'a ba dɔn wa n b'a somɔgɔ dɔn wa mun de y'an fara ɲɔgɔn kan mali ko n'a y'o bila pour k'an t'a bila k'an faso ta an bɛ dugawu de kɛ jugusago den ninnu ye ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya asimi bɛ baara la bi mali kɔnɔ a ka bon hakili ma jadisi fɛn fɛn bɛ an bɛ k'a bɛɛ faga jadisi fɛn fɛn bɛ an bɛ k'a bɛɛ ta tiɲɛ lasi fɛn fɛn ye marifa ta mali kama an bɛ k'a bɛɛ batari sote an bɛ k'a bɛɛ faga jadisi fɛn fɛn ye marifa ta mali kama an bɛ k'a bɛɛ faga a dalu filɛ nin cɛ n'i y'a mɛn ko jamana si pasema lakana do de lakana tɛ jamana o jamana na o jamana tɛ basigi o jamana kɔnɔdenw tɛ lafiya jɔn bɛ fɛ i fa ka sa jɔn bɛ fɛ i ba ka sa jɔn bɛ fɛ i ka dugu ka jeni jɔn bɛ fɛ e ye san 100 kɛ baara la tile kelen lasi dɔ kana ka tasuma don la k'o bɛɛ i ka bagan ka bɛɛ faga jɔn b'o fɛ priorité ye lakana de ye lakana o bɛ ka sabati wa walima o tɛ ka sabati i bɛ jugusago dɔw ye ko foyi ma kɛ mali kɔnɔ mɔgɔ ninkun ani dumuni jumɛn ka gɛlɛn n'i y'a mɛn k'i bɛ malo sɔrɔ i kɔnɔ i bɛ nina de n'i y'a mɛn k'i bɛ taa tulu san k'a sɔrɔ i kɔnɔ i bɛ nina de an bɛ dugawu de kɛ lagalagatɔ ninnu ye ala ka hinɛ o la toute façon bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na tiɲɛ ani nkalon o ma filimatɔ tɛ mɔgɔ min bɛ asimi kɔ a m'u san a ma t'u minɛ jɔnya la a ma mugu ci k'u minɛ u kɛra fɛ mun de la u ɲɛ bɛ kɛwale dɔ de la u ɲɛ bɛ asimi na a bɛ ka fɛn dɔ de kɛ o de la cɛkɔrɔbaw kɛra fɛ musokɔrɔbaw kɛra fɛ a ye nin cɛkɔrɔba in lajɛ dɛ petini bɛ taa ɲininka ko n'a bɛ ban asimi na k'a bɛ basan complet san ka d'a ma cɛkɔrɔba ko k'ale ka basan ye asimi de ko asimi ye fɛn min kɛ mali kɔnɔ ko mɔgɔ ma kɛ k'olu ma tugu asimi kɔ tɛ dɛ ko asimi bɛ ka mali kunna wolo de k'a bɛ ka mali segin a danbe kɔnɔ k'a bɛ ka hɛrɛ ɲini ka na n'i ye mali kɔnɔ ko asimi de y'i jɔ faransi ɲɛ sogɛl de y'i jɔ faransi ɲɛ ko ni c'est à dire que tɔɲɔ fɛn fɛn bɛ afirika k'a bɛɛ ju ye tubabuw de ye mɔgɔ min y'i jɔ olu ɲɛ ka nin di a bɛ sa walima a bɛ balo e de bɛ n'i jɔ ko a ma fɛn kɛ i b'a sɔrɔ e bɛ lahara de e ni anw tɛ mali kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ e bɛ lahara de an bɛ mali min kɔnɔ waɲa bɛ yen an bɛ mali min kɔnɔ nin président bɛ ka sa a bɛ ka baara kɛ e bɛ a ye cɛkɔrɔba lamɛn dɛ petini b'a ɲininka écoutez. bien malin asimi kanubagaba de filɛ nin ye marutolo ko k'a k'a fɔ k'a tɛ asimi fɛ dɔrɔn n bɛ bassin irisi d'a ma seli in na k'a
n'a t'a fɔ bi a t'a fɔ sini ne fana ti n ka bazin d'a ma bi n t'a d'a ma sini. o kɔni i tɛ Asimu kanu ne fana n b'i haramuya fo lahara. fo lahara i tɛ bazin irisi fɛ. t'a fɛ bi t'a fɛ sini. ba ayi tɛ bazin. 4 mètres. Asimu ye ne ka bazin irisi de. Asimi ye ka bazin irisi ye. ne y'an ka bazin irisi. banna pewu. Asimi bɛ mun de di nin ma ni Asimi ta tun tɛ Maliko ye n'a tun tɛ ka baara ɲuman kɛ e ka nin cɛkɔrɔba in lajɛ hali fini ɲɛnama t'a kan na a ka duloki min fila kan na a tɛ tɛmɛ 1 euro kan mais cɛ bɛ ka faso kunna wolo de nin bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ten petinin b'a ɲininka bi fini ko bɛ cɛkɔrɔba la dɛ kɔngɔ b'a la hali n'i y'a ye cogo ye kɔngɔ b'a la fini ko b'a la c'est à dire que fɛn t'a bolo quoi petinin b'a ɲininka ko ni bana Asimi na n bɛ basan d'i ma ni ko i tɛ Asimi fɛ n bɛ fɛn bɛɛ kɛ ko ale tɛ quoi ça veut dire que ale bɛ Asimi fɛ fo saya ko n bɛ basan d'i ma a fɔ k'i t'a fɛ ko ale ka basan ye Asimi de mais jugu aw sago tɛ kɛ Mali kɔnɔ abada anw ye silamɛw de ye anw ye hɔrɔnw de ye anw ye danbetigiw de ye anw ye marakaden halalaw de ye mɔgɔ o mɔgɔ ye mɔgɔ lankolon ye marakaden halala ani fasoden ɲuman i tɛ tugu mɔgɔ lankolon kɔ wa i tɛna k'a fɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ imagine mɔgɔ bɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ten gansan wa mɔgɔ bɛ se ka tugu mɔgɔ kɔ ten gansan n'a tɛ k'an ka fɛn dɔ kɛ mais c'est décevant Jalo Ibrahim ka foli b'i ye mais c'est honteux i bɛ mɔgɔw de ko fɛn mais e de ka fɛn tɛ ka kɛ anw ka fɛn bɛ ka kɛ i bɛ bɔ Kayi fo Kidali ka mɔgɔw ɲininka bɛɛ b'a fɔ ko jamana taabolo ka ɲi bi imagine cɛkɔrɔba de filɛ nin ye ko ale ka basan ye Ala de ale ka dumuni ye Ala de ale ka fɛn bɛɛ de Ala ye an bɛ waati min na komi bi hali ni ale bɛ si kɔngɔ de la ka tile kɔngɔ la ale tɛ Asimi kɔ bila hali n'ale bɛ san 1 de kɛ dumuni t'a kɔnɔ ji t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ a ko sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ de ko sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ de cɛkɔrɔba petini b'a ɲininka ko ban Asimi na n bɛ basan d'i ma ko a tɛ ban Asimi na ko a bɛ sa Asimi kɔ petini b'a ɲininka ko fini t'i kan na ko ale ka fini ye Asimi de ye ko basanko b'i la ko ale ka basan ye Asimi de ye ko kɔngɔ b'i la ko ale ka dumuni ye Asimi de ye ale ka Asimi ye dɔrɔn a bɛ komi a ye ji min ka to dun non ko Afiriki t'a den ɲuman fɛ mais nin kelen tɛ tila an na dɛ a ye Thomas Sankara faga yan ka Modibo Keyita faga yan mɔgɔba fɛn fɛn nana k'a bɛɛ faga ninnu tɛ faga ninnu tɛ bɔ yen wa ninnu de bɛ Afiriki jɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ Asimi bɛ Afiriki bɛɛ jɔ an bɛ tɛmɛ o la n bɛ ci min fɔ Niger a population caman bɛ n lamɛn a caman bɛ n wele waati dɔ sera ten aw ka wuli président t'aw kunna dɛ maa mugu talen don ka bila maa foroko kɔnɔ faden sago sarakaden de bɛ aw kunna n'o ye ko Bazoum Mohamed Bazoum walima mun Bazoum hali n t'a tɔgɔ dɔn n'i y'a visage ye a visage bɛ kafiriden yira n'i y'a visage ye a visage bɛ bandi sefu yira n'i y'a visage ye a visage bɛ i y'a faamuya b'a la faso kumasuluden a b'o yira Bazoum Niger n'a y'aw sigi ko président b'a bolo président t'a bolo dɛ hali lagasa ka fisa ni nin ye ni foyi de bɔlen tɛ wa ninnu de tun ye jihadisiw ye Mali nord la ye a photo ni jihadisiw photo an y'a bɛɛ publier yan o de taara kɛ Niger président ye a tɛ Niger binna dɛ tellement que Niger binna quoi ka aw sigi jamana kunturu mɔgɔ dɔw ka taa kafiri ta ka bila aw ka jamana kun na a tɛ kulun kun na a tɛ kulun ju la lagasa denba Asimi ninnu ye degere bɔ kunu CEDEAO sɔnna o CEDEAO ma sɔn olu bɛ san 2 kɛ fanga la ni sankolo b'u bolo u ka bila ka jigin ne m'a fɔ yen ko bɛɛ panikɛra ne m'a fɔ yen ko bɛɛ kɔnɔ bolila Bazoum bɔra ka annonce dɔ kɛ ko lui il n'a rien contre Mali ko foyi t'ale kɔnɔ ka ɲɛsin Mali ma a y'a lamɛn a ka annonce filɛ nin ye Bazoum ka annonce filɛ nin ye Asimi ye degere ta Bazoum siranna parce que ale kunkolo ani Ghana président kunkolo ani Nigeria président kunkolo olu mɔgɔ 3 de yira la k'u banna ko sanction ka wuli ka bɔ Mali kan Asimi ninnu ye degere ta ko olu de ta ye Mali a ka di o cogo min na k'u b'a kɛ ten k'o tɛ bɔ yen o bɛ 24 mois de kɛ fanga la 24 mois san 2 dafalen
Niger président sirana bɔra n'a yɛrɛ ye a bɔra panpan na komi tinɛni kana a yɛrɛ cɛ mɔgɔ tɛgɛ kɔnɔ Nigériens mana nin communiqué ɲɛ a bɛ Bazoum ka page sanfɛ ne bolo nin y'u bɔ kun ye dɛ nin kan ka kɛ sababu ye ka wuli ka Bazoum gɛn ka bɔ fanga la Alliance Moussa an ka foli b'i ye nin kan ka kɛ sababu ye i y'a faamuya b'a la Niger ka wuli ka Bazoum gɛn ka bɔ fanga la parce que mɔgɔ t'u ka jamana kun na mɔgɔ tɛ yen Bazoum de ko je n'ai rien contre le Mali ko mais ko ale terikɛ dɔ bɛ Faransi yan ko a tɔgɔ de ko Rémi John ko Rémi John de y'ale wele ko a kana sɔn sanction ka wuli ka bɔ Mali kan dɛ ko a ka jɛni yɔrɔ fin ko ni Mali tɔɔrɔla k'o bɛ sɔn Faransi ta ma mais ko n'o sanction wuli ka bɔ Mali kan nin cogo la a k'o ye Afrique tɛgɛ bɛɛ bɔlen Mali Faransi bolo ko a kana sɔn dɛ a yɛrɛ de b'a sɛbɛ tellement que kafiriw don lâchew don faso kumasuludenw don u t'u yɛrɛ bolo a ja tigɛ ko jugu a taara a yɛrɛ bila tulu kalaman kɔnɔ cɛbakɔrɔ n'a kukala mɔgɔ de bɛ kɛ e kɛ farini ye k'i munumunu k'i kɔ jeni k'i ɲɛ jeni k'i don da fɛ da min tɛ hɛrɛ lase i denw ma an m'a fɔ ko CEDEAO tɛ Afiriki ta ye Faransi de ta don an m'a fɔ ko CEDEAO ça veut que sanction min bɛ Mali kan an m'a fɔ ko sanction tɛ k'o ye Mali agressé de sanction min bɛ Mali kan an b'a fɔ ko sanction tɛ k'o ye Mali agressé de u binna Mali de kan Bazoum yɛrɛ dabara de y'a fɔ ko sanction min bɛ Mali kan ko sanction tɛ k'a tɛ CEDEAO constitution foyi kɔnɔ Bazoum yɛrɛ dabara y'a fɔ an ɲɛ yan o bɛɛ n'a ta ni Faransiw wele su fɛ o bɛ jɔ Mali ɲɛ ni Faransi ko k'u kana juru magaya o bɛ juru o b'a sama Bafalu ka foli b'i ye e ka nin lagasa ninnu lajɛ nin bɛ fɔ ne ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka bɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ n bila ka Afiriki ci mɔgɔ dɔw de bɛ n bila baara jugu kɛ la a yɛrɛ dabara an bɛ segin k'o lajɛ tuguni an ka jamana kun na walahi Niger n'aw ma bɔ nin kama aw ka jamana bɛ kɛ tonbo ye nin b'aw faw faga k'aw baw faga k'a ka jamana feere an bɛ 20e siècle de kɔnɔ sagaden fɛn fɛn bɛ yen jɔnden fɛn fɛn bɛ yen lagasaden fɛn fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ k'u gɛn ka bɔ fanga la aw ka Asimi ɲɔgɔn ɲini président fɛn fɛn b'a kɛ Asimi ɲɔgɔn ye Afiriki a y'a kun na kala gɛn ka bɔ aw ka jamana kun na ni Asimi ɲɔgɔn sɔrɔla Niger ni Asimi ɲɔgɔn sɔrɔla Burkina ni Asimi ɲɔgɔn sɔrɔla y'a faamuya b'a la Tchad ni Asimi ɲɔgɔn sɔrɔla Sénégal Côte d'Ivoire wallahi Américains bɛ visa ɲini ka taa Afiriki c'est nous les patrons a ye faso kumasuluden a y'a lamɛn dɛ ko je n'ai rien contre le Mali o ye a sirannenba de bɛ yen ne m'a fɔ ko an ye couche dɔw bɛɛ la u bɛɛ kɔnɔ bolila couche 5 an y'o de changer a bɛɛ bɛ bo fara la a bɛɛ bɛ bo seere la o bɛ siran ka tɛmɛ musobakɔrɔ kan o bɛ siran ka tɛmɛ zon kan ça veut dire que maamugu talen don k'u bila maaforoko kɔnɔ ninnu mɔgɔ saba kunkolo yera k'olu de ma sɔn sanction ka wuli ka bɔ Mali kan olu de y'u dalakan falen olu de ye juru ça veut dire que olu de ye juru serré Mali kan na ko Mali kana fiɲɛ sama Asimi bɔra ka degré ta dɔrɔn lagasa in siranna faden sago in jitɔ in a siranna a bɔra ka taa yɛrɛ bila tulu kalaman kɔnɔ ko ale ma sɔn min kɛ ko ale terikɛ dɔ de y'ale wele Faransi ko ale kana sɔn ko hali ni bɛɛ sɔnna k'ale kana sɔn Faransi de y'ale sigi n'a sɔnna ka sanction wuli ka bɔ Mali kan Faransi b'a wuli ka bɔ yen ale ka ala de kɛra Faransi a bɛ sa jɔndenya la a communiqué filɛ a bɛ taa n bɛna bila n ka page sanfɛ filɛ ko je n'ai rien contre Mali mais c'est mon ami qui m'a appelé Rémi John qui m'a appelé ko n kana sɔn k'a kana sɔn sanction ka wuli ka bɔ Mali kan Niger population tulo ka da nin kan Niger population ka nin kunnafoni sugu ye a bɛ sɔn nin ka to aw ka jamana kun na aw bɛ sɔn nin ka tile kelen si aw ka jamana kun na mɔgɔ min ta t'a yɛrɛ ye ça veut dire que maamugu de bɛ jamana kun na mais Faransi de bɛ décision ta Faransi de bɛ ka Niger mara est-ce que indépendance bɛ yen wa a tɛ yen dɛ Afiriki n'a m'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la
aw de ka impôt be président sara président be aw de kama n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de bɛ yen ni kɔmɔgɔ tɛ yen ɲɛmɔgɔ bɛ taa min n'i y'a mɛn ko président mɔgɔ de bɛ kɛ président ye a e kana sigi anw kunna ka tila ka anw faga ka anw janfa k'an ka jamana ci anw sago tɛ ka sɔrɔ an ka wari fana b'i bolo o tile banna pewu hali ni Asimi ye sira bila an b'a bɔ yen ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye ni Sogɛl ye sira bila an b'a bɔ yen an bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ ye parce que anw de b'u sara u bɛ anw de ka baara la anw de ka baarakɛdenw don Niger doni min filɛ aw bolo yen n'an ma nin doni n'an ma taa fili poubelle kɔnɔ ɲama-ɲama min b'aw bolo yen mɔgɔ halakilen min b'aw bolo kasa bɔlen jugu sago in faden sago in jogo filɛ nin ye dɛ ne ma fɔ ko Mali y'i jɔ cogo min na o ka Ala bɛ weleli kɛ o kana sɔn dɛ a filɛ nin a yɛrɛ mɛ an bɛ ninnu dɔn de n'an bɔra k'a fɔ ko CEDEAO tɛ sariya kɔnɔ ko Faransi de ta ye CEDEAO ye Faransi de b'u kɔfɛ mɔgɔw bɛ bɔ CEDEAO min kɛ Mali delila ka sanction bi Côte d'Ivoire kan ATT tun bɛ yen waati min na sanction bɛ ta CEDEAO ye sanction ta nin sanction bɛ nkalon de kan nin sanction tɛ sanction ye agression don o ye Mali agressé de voilà cɛbakɔrɔ n'a kukala muso b'a bolo den b'a bolo k'a bila k'a ka denw faga k'a bila k'a ka jamana ci k'a bali k'a ka jamana hɛrɛ sira kɛ ka hɛrɛ ɲini k'a di a denw ma a denw bɛ kɔngɔ la a denw bɛ kasi la a denw bɛ ɲani na a denw kɛra falatɔ ye fa tɔgɔ de b'u bolo mɛ fa tɛ yen Niger falatɔ sira kɛ Niger kɛra falatɔ jamana ye président tɔgɔ de bɛ yen mɛ président tɛ yen voilà le système cɛkɔrɔba yɛrɛ dabara de fɔra kafiri hali n'i y'a kunkolo i b'a dɔn ko bandi don hali n'i y'a kunkolo i b'a dɔn ko lasi don hali n'i y'a kunkolo ye i b'a dɔn ko nin ba y'a fa trompe b'i la den o den ni joli b'i la Afiriki joli b'i la i bɛ jɔ komi Asimi an filɛ Faransi yan de mɛ Mali an b'a défend fɔ an joli laban dugu t'an bolo ka Mali bɔ den o den ni sɔrɔla su ni wolola dugu min na n'a y'a sɔrɔ o dugu ye o jamana yɛrɛ den de ye e ye i t'a labila abada ɲa tɛ Asimina halaladen muso ɲuman den maliyɛn 100% ɲagambi t'a la i ma y'a jɔra a bɛ sa walima a bɛ balo a tɛ Mali labila Mali tɛ manipuler mɔgɔ si fɛ tuguni Mali tɛ mɔgɔ si sago kɛ tuguni Mali bɛ malidenw de sago kɛ Asimi Goïta Afiriki bɛɛ kɛra a fɛ a tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ bɛɛ bɛ ka marché bi Asimi tɔgɔ la Asimi ka bonya Asimi ka ye mɛ diɲɛ bɛɛ i mana taa dugu o dugu la ayiwa Maliyɛn yɛrɛ bonya ne bɛ hali o don musonin dɔ ye ne ye gare la ko tu es malien ko si je suis malien a ko tan de ko je suis fier de malien walahi n t'a dɔn foyi a ye ɲininka ko n ye malien ko malien ayiwa bonya bɛ maliyɛnw kan bi a ka bɔ hakili ma bonya bɛ malidenw kan bi a ka bɔ hakili ma ni ɲɛmɔgɔ ɲana bilahi jamana bɛ ɲa ni ɲɛmɔgɔ ɲana bilahi bonya bɛ da denw kan jagoya ayiwa maliyɛn bonyanen dɔ bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan walahi maliyɛn tun jatelen tɛ kunu maliyɛn tun bonyanen tɛ kunu mɛ Asimi tile la bi Sogɛl tile la bi maliyɛn kɛra sanu bereni de sanu bereni an bonyanen don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'i fa jɔra n'i ka ɲɛmɔgɔ jɔra walahi i bɛ bonya de ayiwa an b'o hɛrɛ kɔnɔ bi bonya bɛ an kan bi a ka bɔ hakili ma Asimi a ye taa ni baara ye foyi tɛ aw la n'aw sara nin sacogo la aw su ɲuman bɛ se Ala ma n'aw sara k'aw to nin sira in kan aw bɛ don alijinɛ kɔnɔ a ye hɛrɛ de kanu jamana ye a ye lafiya de kanu jamana ye aw bɛ fɛ jamana kɔnɔdenw ka lafiya de ani mɔgɔ min ko k'a bɛ aw bali o la o tigi ni Ala tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ o Ala tɛ ko o ko la o ko tɛ passé tiɲɛ tɛ ko o ko la o ko Ala tɛ barika don a la Asimi ninnu bɛ tiɲɛ de kan o ye mun ɲini Mali ka basigi o ye mun ɲini malidenw ka lafiya o ye mun ɲini joli bɔn o ka dabila ni e ko n'o ko kana dabila Mali kɔnɔ e ye anw jugu fɔlɔ-fɔlɔ de ye ni ninnu ta tun ye Maliko ye ni ninnu ta tun ye jihadisiko kɛlɛ ye aw ko k'aw bɛ ka jihadisiw de kɛlɛ mɔgɔ nana fara aw kan k'a bɛ jihadisiw kɛlɛ aw bankun o la o b'a yira k'a fɔ ko biɲɛkala ɲinan sen dalen bɛ biɲɛkala kan o tɛ olu yɛrɛ de ye mɔgɔ juguw ye
olu yɛrɛ de ye bengelikɛlaw ye olu yɛrɛ de ye maafalaw ye olu yɛrɛ de ye Mali cibagaw ye. C'est comme ça Assimi kana bila dɛ k'a daminɛ lahara fo Tokyo avion bɛ dan yɔrɔ min na k'a daminɛ fo lahara fo Tokyo avion bɛ dan yɔrɔ min na a bɛɛ b'i fɛ a bɛɛ b'i kɔ kana siran foyi ɲɛ i bɛ sira min kan o de ye tiɲɛ ye i bɛ sira min kan o de bɛ wolo hɛrɛ la kana bila dɛ maa si ka bagabagali kana bɔ i ja kan i ka girin ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan bi k'a da mun kan i ka baara ɲuman k'a da mun kan i ka faso kanu k'a da mun kan i ka hɔrɔnya kana bila dɛ k'a daminɛ lahara fo Tokyo Maliyɛn den bɛɛ b'i fɛ kana bila dɛ n'i tun tɛ tiɲɛ kan mɔgɔ tɛ k'i fɛ mɔgɔ tɛna tugu i kɔ mɔgɔ tɛ n'i tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ i bɛ sira min kan a jɛlen don pasi komi nɔnɔ kɛnɛ nin de bɛ Mali jɔ nin de bɛ hɛrɛ lase malidenw ma nin de bɛ Mali jɔ komi Dubayi lithium filɛ nin ye lithium an y'a usine dayɛlɛ comment ça s'appelle Buguni lithium a bɛ kɛ batiri ye a bɛ kɛ mobili ye a bɛ kɛ ka avion dilan a bɛ kɛ fɛn bɛɛ ye ça veut dire que Mali sigilen bɛ wari de kan Mali sigilen bɛ sanu de kan Mali sigilen bɛ hɛrɛ de kan Mali de ye diɲɛ arijinɛ ye n'i ko ko essence kana kɛ mobili la i b'a dɔn essence b'an bolo ye ni tubabuw banna essence la a ko a bɛ diɲɛ kalaya fɛn wɛrɛ b'an bolo min ka bon ni essence ye ala bɛ Mali fɛ dɛ o de la ni ne ye malidenw ye k'u bɛ Mali lagosi ko k'a di Faransi ma o tɛ kodɔn de a baarakɛden de kan ka majigi patron ye ni patron y'a majigi baarakɛden ye o ye diɲɛ bannen ye baarakɛden ale de kan k'a ka patron bonya ani patron de bɛ ka baarakɛden bonya o ye de an tagamana ka segin ka ŋunuma ewa i b'a dɔn ni mɔgɔ bɛ tagama i ɲɛsin bɛ yɔrɔ min ma i bɛ tagama ka taa yen de i tɛ se ka taa aliyɛri la i tɛ se ka taa kɔfɛ parce que ɲakisɛ tɛ kɔfɛ i bɛ ka tile ninnu na an tun bɛ ka tagama ka taa kɔfɛ de Asimi tile la an nana k'an ɲɛsin an tanfa ma an bɛ ka taa ɲɛfɛ c'est nous les patrons lithium filɛ nin ye an y'a usine dayɛlɛ comment ça s'appelle Buguni i y'a faamuya ba la sumo usine dayɛlɛla Buguni téléphone usine bɛna dayɛlɛ yen nɔ téléphone usine bɛna dayɛlɛ ordinateur usine bɛna dayɛlɛ emploi caman de bɛna créer Mali kɔnɔ parce que c'est nous les patrons Assimi n'a ka sokɛli an bɛ aw fɛ bi an bɛ aw fɛ sini maa si ka bagabagali t'an bɔ aw kɔ an ɲɛ bɛ tiɲɛ de la aw bɛ sira min kan anw ɲɛ b'a la de ko a bɛ hɛrɛ lase an ma bi Mali bɛ sɛgɛn kɔnɔ dɛ mais Assimi ninnu bɛ ka taa cogo min na a kɔ ye hɛrɛ de ye a kɔ ye lafiya de ye a kɔ ye kunnawolo de ye a kɔ ye dunkafa ye a kɔ ye lakana ye a kɔ ye kɛnɛya ye a kɔ ye tungalataga o bɛ jɔ bɛɛ bɛ sabati Mali kɔnɔ Mali Malien yɛrɛ man ca yɛrɛ 20 millions d'habitants Faransi ka bon ka tɛmɛ Mali kan Amérique ka bon ka tɛmɛ Mali kan hɛrɛ b'olu bolo Mali yɛrɛ man ca n'an ye ɲɛmɔgɔ sɔrɔ ɲɛmɔgɔ min jɔlen don Malien yɛrɛ tɛ taa tunga la i den bɛ wolo bi a b'a ka sara ta du bɛ d'a ma mobili bɛ d'a ma lithium bɛ yen pétrole bɛ yen sanu bɛ yen jama bɛ yen Mali ni masakɛ juguw tun tɛ sisan b'a sɔrɔ Malien yɛrɛ bɔra tungala taga la quoi mais mɔgɔ tun t'an na mɔgɔ tun t'an bolo mais mɔgɔ ko de tun bɛ an na an ye mɔgɔ sɔrɔ an t'a bila dɛ sɛnɛfɔ muso halala den muso ɲuman den Assimi depuis a kɛra président ye a ba n'a fa tun bɛ so min kɔnɔ hali bi o bɛ yen de toi tu veux quoi encore depuis a nana ma vesti don depuis a nana ma faso avion ta ka t'i diya Amérique ka t'i diya Espagne depuis a nana a ye dɔ bɔ a yɛrɛ ka sara la hali kunu a ye ji di banabagatɔw ma ka ji di handicapéw ma ka ji di bɛɛ ma kunu an kulela yan ko ji jɔn y'a ci ka kɛ an na kunu an kulela yan ko minɛn tɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ jɔn y'an b'o viser kunu an kulela yan ko an ka armée to condition kɔnɔ jɔn de y'an b'o viser n'an ko k'u k'a bila ko bɔ a t'a bila an ye mɔgɔ sɔrɔ bi n ye kali ala la ala min ka bon n ka kali ma n bɛ tila nin video la cɛ b'i sigi k'a lamɛn f'a bɛ kasi Assimi n bɛ tila nin video la a b'i sigi k'a lamɛn f'a bɛ kasi an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ ni hɛrɛ don a b'a ta ka baara kɛ n'a ye an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ n'a bɛ hɛrɛ lase faso ma cɛ in b'a ta a b'a fara a ka dɔnniya kan
a bɛ bɛɛ lamɛn a bɛ bɛɛ bonya mɔgɔ fɛn fɛn bɛ tiɲɛ k'a bɛ ça veut dire k'a bɛ koti ta la an kulela yan ko ji t'an bolo ko kɛnɛya tɛ yen ko lakana tɛ yen ko maliyɛndenw bɛ ka sa k'o ji kɔnɔ ko passeport t'an bolo foyi t'an bolo maliyɛndenw bɛ jahanama de kɔnɔ président ma ci ka kɛ an na su ni tile a bɛ faso avion kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita i bɛ ala kali k'a fɔ ko Mali bɛ sankolo de kɔnɔ ye faso nafolo bɛ buruja a denkɛ kɔnɔbaden n'a kunkolobaden u bɛ ka taa porno tourner Espagne waati min na an ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa 1000 2000 waati kelen o saya o hami tɛ président na den na jamana cili o hami tɛ président na den an ye mɔgɔ sɔrɔ bi a tɛ bɔ Mali kɔnɔ a bɛ baara daminɛ 5h du matin fo 23h an ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛ k'i firifiri bi an ye mɔgɔ sɔrɔ a jɔlen don anw ka hakilina ye fɛn fɛn a bɛ k'o défend bi fɛn fɛn bɛ hɛrɛ lase faso ma a bɛ k'o défend bi e bɛ ni ko sigi an da la ko an k'a bila ko a man ɲi jɔn de ka ɲi hali ni ala kira bila ka na Mali kɔnɔ bi an kuntigi Mahamadu ala ye mɔgɔ min fisa ni hadamaden bɛɛ ye n'i y'a bila ka na Mali kɔnɔ bi o bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ a ma n'olu m'u ka nan sɔrɔ o tɛ baara kɛ e ni ala na kira cɛ comment s'appelle Ba Lamini e ni ala na kira cɛ Ba Lamini bɛ da i y'a faamuya b'a la 23h jusqu'à 16h Ba Lamini depuis n y'a ye don min na a tɛ baara la c'est normal a bɛ mɔgɔw lagosi de ka wari sɔrɔ ka balo ni o ye o b'i lasegin kɔfɛ de a t'i lataa ɲɛfɛ ka mɔgɔw buruja pour que olu ka wari d'e ma e ka balo dugukolo kɔ kan ka mɔgɔw lajaba ka mɔgɔw danbe bolo olu ka wari d'e ma e ka balo nka cɛ hali n'a ye Montparnasse bâtiment ɲɔgɔn de jɔ ka d'i ma Faransi bâtiment min ka jan ni bâtiment bɛɛ Paris Montparnasse n'a y'o bâtiment ɲɔgɔn jɔ ka d'i ma o nkalon kelen bɛ tila k'a ci i bɛ saraka deli i denw bɛ kɛ fantan ye wa i denw to don da la nkalon tɛ foyi di mɔgɔ ma nkalon n'a ye miliyari d'i ma o nkalon kelen bɛ tila k'o miliyari minɛ la i laban bɛ saraka deli fura t'a la i bɛ baara fɛn fɛn k'a kɛ tiɲɛ kan o de bɛ laban mais anw fɛ tellement que mɔgɔw bɛ balo nkalon kan depuis Modibo Keita binna fo bi mɔgɔninfinw de bɛ balo nkalon kan u sigilen bɛ so kɔnɔ u tɛ baara la foyi mais u bɛ kan ka balo f'u bɛ mɔgɔ wɛrɛ balo olu nɔfɛ mais c'est décevant o waati tɛmɛna i bɛ baara de kɛ pour que k'i ka denbaya balo nafigiya i b'o dabila jamana lagosi i b'o dabila mɔgɔbaw lakarili i b'o dabila k'i ku don tasuma la Aras Balayira filɛ baara yɔrɔ de la 4h du matin, je suis au travail. 4h du matin, je suis au travail. Mugu bɛ n kun. Ni ne natara mɔgɔ la bi, n kɛra kafiriden ye. Ni ne ye mɔgɔ wele bi, ko nin di yan, n kɛra kafiri ye. Ala ye mugu di yan. O m'a fɔ ko Sogɛli y'an san, ko Sogɛli ye wari d'a ma. Ni Sogɛli sira bila sini, ni m'a buruja Ala kana hɛrɛ kɛ n ye diɲɛlatigɛ la. Ni mɔgɔ y'i san, hali n'a ye sira bila i tɛ se ka buruja n'i y'a buruja a y'i san don min na a bɛ na n'a ye n'i y'a buruja a y'i san don min na a bɛ na n'a pɛrɛfu ye ni Sogɛli sira bila ni m'a buruja Ala kana hɛrɛ kɛ n ye diɲɛlatigɛ la ni Asimi sira bila ni m'a lagosi Ala kana hɛrɛ kɛ n ye anw tɛ san fɛn ye anw tɛ furufuru ye anw tɛ buru ye anw tɛ takula ye anw tɛ sagaden ye anw danbe ka bon ni fɛn bɛɛ ye n'i y'i danbe fali wari la i kɛra komi bagan i tɛ se ka bɔ jɔndenya la tuguni o de la mɔgɔninfin fɛn fɛn kunkolo b'a kan da la a ka hɔrɔnya a b'i janto a la kosɛbɛ a kumakan a b'i janto a la kosɛbɛ a ka dignité a tɛ sɔn k'a labila foyi ye mɔgɔninfin fɛn fɛn kunkolo b'a kan da la n'i bɛ miiri i ka danbe ta i ma ɲɛ tɛ Asimi na i ɲɛ tɛ Sogɛli la i ɲɛ tɛ anw yɛrɛ la mun de y'anw se Facebook sanfɛ Maliko tɛ yan mun de y'anw se yan an mana k'i kunkolo ka jan ni bɛɛ an mana k'i kunkolo ka bon ni bɛɛ an mana k'i cɛ ka ɲi ni bɛɛ i nana ni mun de ko Mali n'i y'o bila danga de bɛ ne kɔni bɛ to i kɔ a bɛ fɔ anw de ma ko hɔrɔn k'a daminɛ k'a laban k'a sama fɔ a dan n'an kiri fɛ n'i ye tiɲɛ bila an b'i bila n'an kiri fɛ n'i kɛra hɔrɔn ko la an b'an sigi yan k'i lagosi o de man d'u ye dɛ ko ni karisa jɛra ko nin k'u bɔra a kɔ mun de y'an fara ɲɔgɔn kan mun de y'a to n'an y'a tɔgɔ bɔ an da kɔnɔ a ma Mali de ta a ma Mali ko de bɔ a dabara kɔnɔ wa a ma fɔ k'ale ta ye faso ko de ye wa
n'a ye faso bila o tuma ne ye dangaden de ye ni n bɛ to a kɔ mun de b'a bolo ka di a bɛ n balo wa a bɛ n ka so yɔrɔ dɔn wa mais va te faire foutre a y'a kɛ ala kama a ye miiri dɔɔni a y'a kɛ ala kama o kunkolo ka dayɛlɛ dɔɔni u n'u mɔgɔ jɛra a ye u bɛ bɔ a kɔ u bɛ tugu nin kɔ u bɛ bɔ a kɔ e sagaden ala ka hinɛ la nafigiden mɔgɔ juguden hasididen ala ka hinɛ la mɔgɔ min man ɲi i bɛ to a kɔ mun na ka t'i yɛrɛ kari jahanama kɔnɔ mɔgɔ min tɛ miiri a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ walimusow minɛ u la a tɛ ala dɔn a tɛ sali a tɛ sun kunu a b'a fɔ cu bi a b'a fɔ ca kunu a bɛ mɔgɔw lagosi ka kɛ finman ye bi a bɛ mɔgɔw lagosi ka kɛ jɛman ye ne ka to ko n ka sigi malo kɛnɛ kan n ka to ko n kunba ka sulu kabila kɔnɔ n ka to ko i y'a faamuya bana n ka kɛ juguw sago ye mais cɛ mala do quoi n bɛ ala de kɔ n ka dayɔrɔ laban u ka bon n bolo ni fɛn bɛɛ ye ne ka dayɔrɔ laban u ka bon n bolo ni fɛn bɛɛ ye diɲɛ tɛ pas pareil n'i ye miliyari sɔrɔ i bɛ sa n'i kɛra président i bɛ sa i mana kɛ waliju i bɛ sa i mana kɛ fɛn fɛn i laban ye saya de i bɛ mun de sɔrɔ yen lahara i ye ɲuman min kɛ an k'o sira bila i ni karisa tun ka di kunu i tun bɛ karisa kɔ kunu i bɔra kɔ an bɛɛ ma i bɛ k'a ta 2013 a an bɛɛ ma i bɛ k'a ta 2013 a pour que an bɔra kɔ n ko a ma ɲi de a ye jamana ci de mais an tun ka to a kɔ kɛ ko an n'a jɛra de ko an n'a bɛɛ jɛra kunu ko an n'a tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo kunu an ka to a kɔ ni ni mɔgɔ jɛra to a kɔ ten alors pour qu'an y'a bɔ yen an tɛ don falen fɛ kolon kɔnɔ an faso ka bɔ an bolo ni fɛn bɛɛ ye wa an faso an t'a labila mɔgɔw fɛn fɛn mana na k'i b'an faso jɔ an b'i nɛnɛ ni kɔgɔ b'i la ni kɔgɔ t'i la an b'an sen fili la ka tɛmɛ n'an ka faso ye c'est comme ça mɔgɔ fɛn fɛn mana na n'a dabara ye k'a bɛ faso fɛ an b'i nɛnɛ ni kɔgɔ b'i la ni kɔgɔ t'i la an b'i bila kɛrɛfɛ k'an ka faso ta c'est comme ça maliyɛnw Asimi bɛ sira min kan a ye to Asimi kɔ a tɛ suɲɛni kɛ depuis a nana faso miliyari ma détourné a ka mɔgɔ si fɛ u yɛrɛ ɲɛ b'a la Asimi bɛ ka zon minɛ k'u don kaso la nin de ye président ye dɛ n'i nana mɔgɔ minnu suɲɛni kɛ i b'olu minɛ k'u don kaso la bɛɛ ɲɛna bube sara kaso la k'a ye suɲɛni kɛ bilahi ni fa t'i la i tɛ suɲɛni kɛ Asimi ka fanga la wa a yɛrɛ ka fanga suɲɛni jɔra ye suɲɛni tɛ kɛ ye mɔgɔ minnu ye suɲɛni kɛ ka kɔrɔ olu bɛ ka minɛ fa de bɛ ne la ne bɛ Asimi ka fanga la ko ne bɛna suɲɛni kɛ mɔgɔ tɛ Asimi ka gouvernement la k'a ye miliyari suɲɛ n'a tun ye miliyari suɲɛ diyagoya opposant min bɛ Mali kɔnɔ bi o tun bɛ bɔ n'a ye i ma hali ni logement social ko kɛra u bɛ bɔ n'a ye logement ma feere a ma suɲɛ foyi n'o tun ye ninnu ka kojugu sɔrɔ o tun bɛ bɔ n'a ye mais kojugu tɛ yen baara ɲuman de bɛ ka kɛ baara ɲuman de bɛ ka kɛ suɲɛni ka jugu jamana ma suɲɛni a bɛ jamana ci suɲɛni bɛ komi nitiri jɔ binjalan na ka essence bɔ a kan ka tasuma minɛ ka k'a la a bɛ jamana jeni o cogo de la mɔgɔ minnu ye faso miliyari détourné o ka jugu ni Amadu Gufa o ka jugu ni Yada Gali o ka jugu ni Osama ye u ɲɔgɔn kafiriden tɛ yen olu de y'an faso ci k'an faso danbe bɔ a la bi o tɛ ka kɛ hali ni Asimi ka bilan danna o de ma an b'a fɔ ko alihamdulilayi rabil alamin hali ni Asimi ka bilan danna o de ma suɲɛni tɛ ka kɛ o ye fɛnba ye kuma ma se lakana ma kuma ma se dɔgɔtɔrɔso équipeli ma kuma ma se y'a faamuya bari usines bɛ ka sigi kuma ma se ala san kelen ko président k'a bɛɛ kɛ san kelen ko président ka Mali kɛ Dubaï ye n'o tun don an bɛ 5 ans di président ma n'a bɛɛ tun bɛ se ka kɛ un coup 5 ans tun bɛ di président ma mais ni mɔgɔ kɛra hasididen ye dusukun bɛ geren a tulo bɛ bouger ɲakisɛ fila bɛ ci wa a bɛ sa juguya la ala kana hasidiya don an dusukun na fo ka taa diɲɛ wuli ni mɔgɔ min ka ɲi ala k'an dusukun jɛya ka ɲɛsin o tigi ma ni mɔgɔ min bɛ baara ɲuman na ala k'an kɛ o tigi fɛ mais e tɛ mɔgɔ si ka hɛrɛ fɔ f'i kelen o tɛ passé de o tɛ passé an bɛ dugawu kɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ furankɛni min bɛ an kun na n'a tɔgɔ de ko Asimi Koyita ala ka si ni kɛnɛya d'a ma an ka sɔrɔsiw bɛ wuli ka jɔ min na bibi na n'o bɛ ka faso sɛgɛn a danbe kɔnɔ n'o bɛ k'u nin di n'o bɛ ka tasuma ye ka don tasuma kɔnɔ pour que anw ka lafiya sɔrɔsiw ninnu ala ka si ni kɛnɛya di aw ma n'i y'a mɛn ko Asimi sɔrɔsiw don sɔrɔsiw minnu bɛ fɔrɔw na bi ni Dabu ye Sunɔgɔ Ture ye
o tɛ sunɔgɔ waati la o tɛ dumuni kɛ waati la o tɛ ji min waati la ala kana ala bila ala ka sebaya di aw ma sanga ni waati bɛɛ aw wulila ko a bɛ faso bɔ bolo la ala ka to aw ka nin faso in aw ka segin a danbe kɔnɔ ala ka sebaya di aw ma i y'a faamuya b'a la ala k'aw sago kɛ aw ye wa kɛsi min sigira kɔntu min dayɛlɛla mɔgɔ caman ye n wele k'o bɛ taa wari bila kɔnɔ grâce an ka armée bɛ baara min na bi k'o bɛ taa wari bila kɛsi in kɔnɔ mɔgɔ caman ye n wele k'o bɛ taa bɛdɛmu na mali an ka ɲɛmɔgɔ ye kɔntu min dayɛlɛ k'o bɛ taa wari bila kɔnɔ k'an ka sɔrɔsiw bɛ baara min na bi k'o bɛ taa wari bila kɔnɔ mali an bɛɛ k'an jija an bɛɛ k'an jeniyɔrɔ f'i an bɛɛ k'an seko kɛ faso in foyi t'an bolo k'a bɔ n'i ye san 1000 kɛ faransi yan nationalité kana dan ka k'i bolo dɛ i fari yɛlɛma ka kɛ tubabu ta ye a bɛ fɔ i ma ko d'origine malien i tɛ faransɛ ye i ye malien de ye ko ti ture n ka foli b'i ye zeska mete k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo fasojɔ sira kan a y'an ka sɔrɔsiw lajɛ dɛ u bɛ kan ka baara min kɛ bi bi in na a ka bon hakili ma wallahi dugu 100 ni kɔ u nalen ni bi cɛ dugu 100 ni kɔ refugees bɛ ka segin ka t'u ka u sigiyɔrɔ la bi déplacement minnu tun bɛ Bamakɔ a bɛɛ bɛ ka segin bi déplacement minnu tun bɛ Burukina a bɛɛ bɛ ka segin bi i bɛ bɔ Seware su fɛ ka taa Moti foyi t'i la i ka nɛgɛso la foyi. Les forces armées maliennes continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Les terroristes, dans de multiples actions désespérées, ont ciblé les populations civiles comme suit: massacre des chevaux, des paysans dans le cercle de Guéné, abus et menaces constatés sur les populations à Youarou et à Tara, restriction des mouvements des moyens de transport sur le tronçon de Douanza-Boni, abus sur les forains dans la foire d'Issei, dans le cercle de Mondoro. Depuis le dernier communiqué en date du 24 mai 2022, les actions majeures Fama face à un ennemi désemparé se sont résumées comme suit. Sur le théâtre Est et la zone... u setola do Kidali minisima ka contrat min banto filɛ na an b'o kase k'o bɔ yen k'o bila poubelle kɔnɔ k'a ɲɛsin Kidali ma ka Kidali kɛ Mali ye avion minnu b'an bolo jadisi fɛn fɛn ni falen bɛ Basinji la e ka wuli k'i bɛ taa dugu jeni an ka avion b'a to Bamakɔ ya faamuya b'a la k'i bo tigɛ aradari minnu b'an bolo n ka cɛ i mana bɔ hali wo de kɔnɔ k'i bɛ taa dugu dɔ jeni aradari b'a ye o yɔrɔ bɛ an ka sɔrɔsiw bɛ wuli ka t'i batari sauter lasiden fɛn fɛn ye marifa ta Mali kama i ba ye su wolo a jadisi fɛn fɛn mana ɲɛsin Mali kama bi i ba ka wolo kɛra fu ye kana kɔrɔbɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman de bɛ Mali kunna bi halaladen o de bɛ Mali kunna muso ɲuman den o de bɛ Mali kunna den min bɛ miiri den min bɛ maloya den min b'a bɔkolo dɔn den min n'a ba n'a fa y'a ladamu ka ɲa Asimi lasiden fɛn fɛn ye marifa ta a b'a bila jagoya bagan den fɛn fɛn ye marifa ta k'a b'aw yɛrɛ mali ɲɔgɔn faga a bɛ marifa a b'a fili jagoya bi n'i donna kungo kɔnɔ o bɛ ka boli k'u ka moto to o bɛ k'u bɔnmɔsi di o bɛ ka ɲagami mɔgɔw la dugu kɔnɔ bi n'i ye cɛ ye bɔ kana face en face n'i ye cɛ ye i ɲɛsin an ka armée ma face en face mais bandiw bɛ dugu kɔnɔ n'u ye so faga u bɛ wuli jadisiw bɛ taa nin kɛlɛ hali kunu o ye fagali kɛ faransi yan hali kuna sini o ye fagali kɛ Belgique hali kuna o don peti n'i ye mɔgɔ joli faga ekɔliso la o kɛlɛ sugu de bɛ Mali kɔnɔ a ba man di mɔgɔ kelen bɛ se k'i to dugu kɔnɔ a bɛ i b'a sɔrɔ e sigiɲɔgɔn yɛrɛ don su fɛ a bɛ marifa ta dɔrɔn a bɛ taa jɔ mɔgɔ la mɛ o kɛlɛ sugu de bɛ jadisiw u ka y'u ɲɛsin i ma ye n'an ka mɔgɔw wulila k'u b'u to bunto u bɛ boli ka don dugu kɔnɔ k'u fɛrɛkɛ mɔgɔw la dugudenw bɛ fini sugu min don u b'o don u bɔnmɔsi bɛ di u bɛ fini normal don a kɛlɛ ma nɔgɔ bɛɛ de b'i seko kɛ an ka armée bɛ hali nin semaine passée o ye mɔgɔ 100 ni kɔ de faga jadisiw la nin semaine passée mɔgɔ 100 ani kɔ u y'a bɛɛ faga jadisiw la o tun bɛ kɛ kunu wa o tun bɛ kɛ kunna sini ya ji bɛ don kɔ la dɔɔni de
mɔgɔ n'i tɛ Assimi fait tamper pour toi o y'i ka droit ye mais anw t'a bila ko an bɛ tugu i kɔ e t'a fɛ o y'i ka droit ye cogo min na an fana b'a fɛ o ye anw fana ka droit ye o cogo la i y'a faamu mais faut que ne ka to e kɔ walima faut que ne ka sɔn e ta ma o waati tɛmɛna pewu n yɛrɛ de bɛ n yɛrɛ balo ne yɛrɛ de bɛ n ka so sara ne de bɛ n ka denbaya balo i n t'i dɔn n t'i foyi fasoko de y'an lase ɲɔgɔn ma faut que ne ka tugu i kɔ komi wulu na kukala toi tu es qui n bɛ aw bila yan la famille Mamadou Sissoko k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i y'a faamuya b'a la Jalo Mamadou n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Zeska Mete k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo bi baara ka caya an bɛ aw bila yan ka taa baara daminɛ ni Ala na kira sɔnna nin sira in foyi t'an bɔ yan o bɛ k'an ka paziw bɛɛ minɛ nin pazi n ye nin dayɛlɛ hali a ma mɛn mais mɔgɔ caman bɛ n wele Balayira i faamana video ma i bɛ video kɛ a tɛ taa u t'a ye fo n'an y'a vocal fɛngɛ k'a bila WhatsApp groupe kɔnɔ mais foyi t'an bɔ yan n'i ye ɲuman kɛ Ala ye su fɛ mɔgɔ si tɛ yen Ala bɛ barika don ɲuman na bɛɛ bɛ bɔ a kalama an ka kɛ ne ka video sigi yan mɔgɔ kelen de k'a lajɛ en tant que baara ɲuman don Mali bɛɛ b'a dɔn ko Aras Balayira bɛ diɲɛ kɔnɔ en tant que n bɛ ka baara ɲuman de kɛ maliyɛn tɛ yen min t'a dɔn ko Aras Balayira ko video kɛla don a tɛ yen n'i taara du bɛɛ kɔnɔ i bɛ Aras Balayira tɔgɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ yen i mana taa du bɛɛ kɔnɔ tɔgɔ bɛ yen i mana taa yɔrɔ dɔ a tɔgɔ bɛ yen ne tɛ bɔ n ka so ko n bɛ taa dugu kɔnɔ ka na ni mɔgɔ 100 ma bɛn n'u tɛ n dɔn mɔgɔ 100 n'u bɛ bɛn a bɛɛ bɛ n dɔn n bɛ casque don de ka masque don n'u na i y'a faamuya b'a la ka fɛngɛ hali u bɛɛ n'a ta mɔgɔ b'i dɔn o ye baara ɲuman de ye a bɛ komi bɛɛ bɛ Assimi dɔn bi laharakaw b'a dɔn i y'a faamuya b'a la diɲɛ bɛɛ bɛ Assimi dɔn bi mun de y'o kɛ baara ɲuman ayiwa video kɛla hɔrɔnden fɛn fɛn bɛ yen bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hali bi mɔgɔ minnu bɛ ka video ɲuman kɛ ka faso défend a y'aw cɛsiri ni mɔgɔw m'a dɔn aw ye Ala b'a dɔn aw ye kana baara ɲuman bila ten i kana décourager nin kelen an b'a sama fo tapi ni Mali bɛ jɔ de diyagoya n bɛ aw bila yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wa salam